रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुका या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुर्बा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। ओगो अल्लाह दया करो, नसीब करो मदीना। दयाल नबीके ना देखाइया मृत्यु मोদের दियो ना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। श्रद्धेय हाजिरीन, नाज़रीन, सामीन, सामियात, बिरादराने अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शूराए जान, नक़ीबे जलसा, आइम्माए मसाजिद हज़रात, अजीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, पर्दानशी माँ और बहनों, हम्द व शुक्र है उस परवरदिगार का जिसने हमें आपको मुसलसल कई सालों से आले नबी और नबी की मोहब्बत की महफिल में आने, बैठने, कुछ बोलने, कुछ सुनने की तौफीक रफ़ीक बख्शो। दुआ है कि मौला ताला हमारी आपकी इस हाजिरी को कबूल फरमाए और ये महफिल हम सब के लिए निजात का जरिया बन जाए। कहो सुम्मा आमीन। अच्छा, आप लोग जो बैठे हैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, एक तो आगे चला सर। और जो लोग उधर कुर्सी में बैठे हैं, आप लोग नीचे बैठने में कोई परेशानी है क्या? अगर परेशानी है, बीमारी है तो कुर्सी पर रहिए। अगर बीमारी नहीं है तो कुर्सी हटाइए सब आकर के जमीन पे बैठिए। इमाम हुसैन की मोहब्बत में अल्लाह जमींदार बना देगा इंशाअल्लाह। ठीक है?
चेयर पे बैठोगे तो ज्यादा ज्यादा चेयरमैन बन के रह जाओगे। जमीन पे बैठो, इमाम हुसैन की महफिल है। इमाम हुसैन की बारगाह में अपने आप को बिल्कुल छोटा समझ करके पेश करो, अल्लाह ताला बहुत बड़ा बना देगा। माशाअल्लाह। হতভাগার কথা রেখেছেন আপনারা, এই জন্য আমি আপনাদের শুকরিয়া আদায় করি। গতকালকে যারা এসেছিলেন, আসতে পেরেছিলেন, প্রথম রাত্রি হলেও বেশ কিছুক্ষণ ধরে কোরআন হাদিসের বাণী ইমাম হাসনাইন কারিমাইনের যত সামান্য জিন্দেগানি জীবনী আপনারা শ্রবণ করেছেন, শুনেছেন। আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করি যে আল্লাহ পাক আমাদের আপনাদেরকে মারতে দাম তাক इमाम हुसैन नबी और आले नबी की मोहब्बत की महफिल में बैठाए, आने की तौफीक दे, कुछ कहने, कुछ सुनने, कुछ जानने की तौफीक दे। आमीन आमीन। देखिए ये महफिल जो है कुछ सुनने की, कुछ सीखने की महफिल है। ऐसी महफिलों में बैठेंगे तो आपकी जानकारी में इजाफा होगा। कुछ अनजान चीजें होती है जिसको आप नहीं जानते हैं, उलमा की सोहबत में बैठेंगे तो बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया फसालू अहला जिक्र इन कुंतुम ला तालमून। आलिम उलमा से जानने की कोशिश कीजिए, आलिमों की महफिल में जाने की कोशिश कीजिए, आलिमों से मोहब्बत करने की कोशिश कीजिए, आलिमों की बात सुनने की कोशिश कीजिए, उस पे अमल कीजिए। क्यों? नबी ने फरमाया, हदीस पाक में है, कुन आलिमा, तुम लोग आलिम बनो। कहिए सुभान अल्लाह। क्या बनो? जोर से बोलो। अब बहुत सारे लोग हैं जो बूढ़े हो गए, वो कहेंगे हम तो आलिम नहीं बन सके, तो क्या करें? तो नबी ने कहा आओ मुतअल्लिमा। बेशक बेशक। आलिम नहीं बन सकते तो सीखने वाला बनो, तालिबे इल्म बनो। ये जो बैठे हैं ना आप लोग, अगर सीखने की नीयत से, कुछ जानने की नीयत से आए हैं तो कुछ देर के लिए आप लोग तालिबे इल्म हो। और तालिबे इल्म का मर्तबा हदीस पाक में मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मन खरजा ले तालिबिल इल्म फहुवा फी सबील हत्ता यरजा। जो सीखने के लिए खुदा की राह में निकलता है वो खुदा की राह में चल पड़ा। अगर जाते जाते मर गया तो शहीद का दर्जा मिलेगा, जब तक वो लौट ना जाए। বুঝতে পারছেন? समझ में बात आती है ना? আপনি যদি বলেন যে আমরা তো আলিম হতে পারিনি, তালিবে ইলম হতে পারিনি, এবার কি করব মৌলানা? তো নবীজি বলছেন आओ मुस्तमिआ। आलिम भी नहीं बन सके, तालिब इल्म भी नहीं बन सके,
तो कम से कम सुनने वालों में से हो जा। जहां पे कुरान और हदीस की बात होती हो, उलमा जहां पे कुछ बयान कर रहे हैं, वहां जाकर के चुपचाप बैठ जा और सुनने वालों में से हो जा, सामीन हो जा। ये भी नहीं हो सके तो लास्ट में नबी ने फरमाया आओ मुहिब्बा, कम से कम आलिम उलमा से मोहब्बत करने वाला हो जा। बेशक बेशक। वलम तकुन खामिसा, इन चारों में से कोई हो जा, 5 नंबर का मत बनना। बुझते पारले? तो আপনারা তো আলিম উলামাকে ভালোবাসেন, বাসেন কি না? না খালি আমাকে ভালোবাসেন? সব আলিমকে ভালোবাসে, উলমায়ে আহলে সুন্নাতকে ভালোবাসে, মোহাব্বত করবে। হ্যাঁ, আর পারলে আদবের সহিত আলিমের কাছে বসে কিছু জ্ঞানের কথা শিক্ষার চেষ্টা করবেন, কারণ এটাই হচ্ছে সবচাইতে দামি আমল। ইলম শিক্ষা করাটা হলো সবচাইতে বড় আমল। ইলম শিক্ষা করাটা কি বললাম? হ্যালো, উনজুরু ইলাইনা, আমার দিকে দেখো, লুক এট দ্য মি, আমাকে দেখো, আমাকে, এদিকে তাকাইও না। ইলম শিক্ষা করাটা হলো সবচাইতে বড়, কি বললাম বলেন, বড় আমল। अरे भाई इतने लोग खड़े क्यों हैं? ये लोग कौन है? ये लोग ए वॉलंटियर, रजाकार, तुम लोग भी बैठो। हमारा जलसा में वॉलंटियर वॉलंटियर नहीं लगता है, सब बैठो। खाली दौड़ा दौड़ी करे हंसो। सब लोग बैठ जाइए, सब बैठ जाएंगे इंशाल्लाह, कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। तो सुनिए, काम की बात कर रहा हूं। नबी ने फरमाया इल्म सीखना सबसे बड़ा अमल है। इसलिए जानते हैं, आलिम अगर नफिल नमाज ना पढ़ के, नफिल नमाज छोड़ के उस टाइम में कोई किताब पढ़े, उनको सवाब ज्यादा मिलता है। बुझते पारलेन ना? आलिम तालेबे इलिम नफिल नमाज ना पढ़े, ওরা যদি জ্ঞান অর্জন করার জন্য কিতাব পড়ে তো বেশি নেকি পায়। নফিল নামাজ পড়া চাইতে বেশি নেকি পায়। বলুন সুবহানাল্লাহ। একটা লোক মারা যাবে, কহেন একটা লোক, এই জোরে কহেন একটা লোক, সবাই কহেন না? এমনি তো সবাই মারা যাবে, যাবে কি যাবে না? মরবেন কি না? মরতে হবে, এটা কথা মনে আছে? মনে থাকলে ফের এত গড়বড় হয় নাকি? একটা লোক মারা যাবে, সময় হলো মাত্র 8 ঘন্টা। কতখানি সময়? সবাই কহো আরো জোরে। এই জন্য কহাছি, আমি চাইছি যে আমি যে জীবনী শুরু করব, তো প্রত্যেকটা কথা যেন তোমরা বুঝতে পারো। ঠিক? সময় কতক্ষণ? আরো জোরে। ডাক্তার বলে দিলে এই লোকটা আর বাঁচবে মাত্র 8 ঘন্টা। ধরেন মিসাল স্বরূপ, উদাহরণ স্বরূপ, নবীজিকে কেউ গিয়ে প্রশ্ন করলো, হুজুর এটা লোক বলে বাঁচবে মাত্র 8 ঘন্টা, তো এমন কি আমল করলে ওর জন্য ভালো হবে আকা? তো নবী কহেনি যে এই 8 ঘন্টাতে যদি পারে তো বেশি করে নামাজ পড়বে, তসবিহ গুনবে,
না, জিকির করবে না, ফিকির করবে না। নবী কইছে যে যখন সময় মাত্র আধ ঘন্টা, তো এই আধ ঘন্টার মধ্যে লোকটা যদি দ্বীনের কিছু শিক্ষা নিতে পারে, এটাই হবে ওর জন্য সবচাইতে বড় আমল। বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে আপনারা ভেবে দেখেন আপনি কোন মাহফিলে এসে বসে আছেন, যে মাহফিলে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু শিক্ষা পাওয়া যায়। শিক্ষা দাদা, বন্ধুগণ, বাবাজি ভাই, মাও বোন, কালকে আমি বলেছিলাম ইমাম হাসান হুসেনের জন্ম, বাল্য জীবন, কিছু কথা, যে ইমাম হাসান হুসেনের বিশেষ করে এই মুহররমের মাস যখন চাঁদ উঠে যায় বাবা, প্রত্যেকটা আশিকে নবী, আশিকে ইমাম হুসেনের মনে একটাই কথা পড়ে, আহারে এই মাসে আমার নবীর নাতি, এই মাসে আমার নবীর নামাসা, মা ফাতেমার আখির পুতুল, জান্নাতের ফুল ইমাম হুসেনকে কারবালার মরু প্রান্তরে বিনা দানা বিনা পানিতে 3 দিন ধরে ঘেরাও করে রেখে জালিমরা, রক্ত পিপাসুকরা শহীদ করে দিয়েছে। এটা প্রত্যেকের মনে পড়ে। এক দলে ছিল, ইয়াজিদের দলে ছিল 22,000। জোরে বলেন কত হাজার? ইমাম হুসেনের সাথে ছিল 72, আর বা ইখতিলাফের রিওয়ায়াত মদিনা ঘুরে গেছে মেয়ে ছেলে বেটা ছেলে মিলিয়ে 12 জন। তো 72 আর 12 কত হলো? 72 আর 12 84 জন না, যার মধ্যে 72 জন শহীদ হয়েছে। আর বাচ্চা কাচ্চা মেয়ে ছেলে নিয়ে 12 জন ফিরে গেছে মদিনা। 12 জন। কতজন? আর শহীদ হয়েছে কতজন? জোরসে বলো। আর ইয়াজিদিরা মরেছিল কতটি? ওটা কালকা কইতে চেয়েছিল কিন্তু কহিনি, আজকে কহে দেব। ইয়াজিদি মরেছিল কতজন? যদি আপনাদেরকে কেউ কহে যে ইমাম হাসান হুসেনের জীবনী শুনাইলা, তো কহ দেখি ইয়াজিদি দলের মরেছিল কয়জনা? ইয়াজিদ তো ডাঙ্কা বাজিয়েছিল। ইয়াজিদের লোকেরা তো আনন্দ করছিল যে আমরা জিতালেছি জিতালেছি, হুসেন আর হুসেনের সাথীকে মেরে দিয়েছি। তবে আসলে কি ইয়াজিদ বা ইয়াজিদের দল জিতেছে? জোরে বলেন, জিতেছে না হেরে গেছে? কেমনি করে বুঝলে? কেমনি করে বুঝলা? শুনোনি? বারবার শুনছো আলিম ওলামার মুখে। কি শুনছো? कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जोर से बोलो। माने कतल करेছে হুসেনকে দিয়ে জন্মের মতো ইয়াজিদি মরে গেছে। ইয়াজিদের কবর আজ পর্যন্ত কেউ খুঁজে পায় না, ঢুঁড়া পায় না যে ইয়াজিদ কোনটা আছে। ইয়াজিদের নাম
মানসিংহাতে একটাও কেউ খুঁজে পাবে না কাহুরির বাড়িতে। কাহুরির বেটার নাম ইয়াজিদ আছে, মানসিংহাতে আছে? আচ্ছা মানসিংহাতে নাই তো বনগাঁয়ে আছে। আচ্ছা বনগাঁয়ে নাই তো জামনগরের হিন্দু পাড়াটিতে আছে। আরে ওরাও রাখে না ইয়াজিদ নাম, হে ওরাও রাখে না। মুসলমান তো মুসলমান। এখান থেকে বুঝেলেন যে মানসিংহাতে খুঁজলে হাজারোটা হুসেন পাওয়া যাবে, আর গোটা দুনিয়া খুঁজলে কোন জায়গাতে একটা ইয়াজিদও খুঁজা পাইবেন না। এই জন্য হুসেনকে কতল করে ইয়াজিদ মরে গেছে, ইয়াজিদ হেরে গেছে, আর ইমাম হুসেন জিন্দা হয়েছে। ইমাম হুসেন জয়লাভ করেছে, ইমাম হুসেন জিতে গেছে। বলুন সুবহানাল্লাহ। তা আমরা জিতা পার্টি না হারা পার্টি? জোরসে কহো। জিতা পার্টির আওয়াজ জোর হবে। যদি আওয়াজ কম করো তো আমি বুঝাইলে বুঝে কিছু গড়বড় আছে। হ্যাঁ আমরা জিতা পার্টি, তাই না? আমরা হুসেইনি, আমরা ইয়াজিদি না। আমরা কি হুসেনি হয়ে থাকতে চাই, হুসেনি হয়ে মরতে চাই। কাল আমি আপনাদেরকে শুনিয়েছি ভাই, যে হাসানকে, যে হুসেনকে আল্লাহ একটু দুঃখ পেতে দেয়নি, আমার নবী একটু কষ্ট পেতে দেয়নি, সে হুসেনকে 3 দিন বউ বাচ্চা নিয়ে ফুরাতের কিনারায় পানি থাকতে পানি দিল না জালিমেরা। সে সম্পর্কে আমি কালকে কয়েকটা ছন্দ পড়তে পড়তে ছেড়ে দিয়েছিলাম। আপনারা তো অনেক কিছু নাত মানকাবাত শুনলেন, তা আমি কিছু শোনাবো। শুনতে রাজি আছেন? কারা কারা রাজি নেই হাত উঠিয়ে দেখাও। মাশাআল্লাহ, সবাই শুনতে রাজি তো? একবার মোহাব্বতে বলেন ইয়া হুসেন, একবার বলো ইয়া আলী। करबल में आली के लालों को जितने भी मिले खूंखार मिले, करबल में आली के लालों को जितने भी मिले खूंखार मिले, मुश्किल है क़यामत तक कोई शबीर ऐसा दिलदार मिले। जोर से बोलो या हुसैन। मालिक है जो हौज़े कौसर के, पाए न वो करबल में पानी, मालिक है जो हौज़े कौसर के, पाए न वो करबल में पानी। ए खालिक अकबर तू ही बता, कैसी है रस्म-ए मेहमानी, खाने को बदन पर जख्म मिले, खाने को बदन पर जख्म मिले, हाँ खाने को बदन पर जख्म मिले, पीने को लहू की धार मिले, खाने को बदन पर जख्म मिले, पीने को लहू की धार मिले, मुश्किल है क़यामत तक कोई शबीर ऐसा दिलदार मिले। जोर से या हुसैन, या अली, या हसन। सुनो अगला शेर सुना दो, सुना दो।
রাজি আছেন? হাত উঠিয়ে দেখান। কিছু লোক পিছার দিকে রাগ করে বসে আছে, ওরা রাজি নেই। ওরকে বাড়ি যে কোনটা আল্লাহ জানে, ওদিকে নাকি মহাজন দিকে আল্লাহ জানে কোনটা করা চলে। শুনেন, যারা বুঝতে পারবে তাদের সবাইকে ইনশাআল্লাহ ভালো লাগবে। বারছি সে কিয়া টুকরে টুকরে, বারছি সে কিয়া टुकड़े टुकड़े, सीना को भी हजरत अकबर के अफसोस के मारा तीर भोगा, नन्हे से गले पर असगर के। खाए न तरस मासूम पे भी, खाए न तरस मासूम पे भी, वो जालिमों बदकार मिले। खाए न तरस मासूम पे भी, वो जालिमों बदकार मिले। करबल में अली के लालों को जितने भी मिले खूंखार मिले। मुश्किल है क़यामत तक कोई शबीर ऐसा दिलदार मिले। अगर समझते हो तो बोलो या हुसैन, बोलो या अली। ज़ैनब को रुलाया तड़पाया, কে ছিল মা যায়নাব? মা যায়নাবটা কে? ইমাম হোসেনের বাহান। কালকে বলেছি মা ফাতেমার ছেলে ছিল 6টা। কয়টা বলেছি? 3টা বেটা 3টা বেটি। বেটাদের নাম ইমামে হাসান, ইমামে হুসেন, ইমামে মোহসিন। ইমামে মোহসিন ছোট্টতে মারা যায়। আর মেয়েদের নাম জাইনাব, উম্মে কুলসুম, রোকাইয়া। এই জাইনাব গেছে ভাইয়ের সাথে কারবালা। মাগো, তোমাদেরই মতো একটা মেয়ে ছেলে ইমাম হোসেনের বহিন জাইনাব, ইসলামের কি জজবা ছিল, নবীর দ্বীনের কি মহব্বত ছিল। আজকালকার মাদের মধ্যে দ্বীন ইসলামের মহব্বত নাই। সবাই দুনিয়াদারি, সবাই রং তামাশা, সবাই সাজতে গুজতে ব্যস্ত, সবাই চাইছে ফিটিং ফাটিং, সবাই কাপড় পরছে শাটিং শুটিং। কেউ ভাবে না আমার নবীর বেটি ফাতেমার সুন্নাত কি, ইসলামের আদেশ কি, কোন লেবাস পরব, কোন পোশাক পরব, নবী খুশি হবে, আল্লাহ রাজি হবে, এটা কেউ ভাবে না। কিন্তু মা জাইনাব, ইমাম হোসেনের বোন জাইনাব, আল্লাহকে রাজি করতে, রাসূলুল্লাহকে রাজি করতে ভাইয়ের কাছে গিয়ে বলেছিল, ভাই আমি আমার 2 ছেলেকে আল্লাহর রাস্তাতে কুরবানি করে দিব। হে আমার ভাই হোসেন, আমার 2টাই ছেলে আর নাই, আর মোহাম্মদ, আমার যদি 100টা ছেলে হতো রে ভাই, আমি আজকে সবটিকে কাটিয়ে দিতাম কারবালা। তো দ্বীনকে ওরা কেমন বুঝেছিল, কেমন মেনেছিল, কেমন ভালোবেসেছিল শুনেছেন আপনারা। লাস্ট অব্দি
মা জাইনা কাঁদতে কাঁদতে বুকের চোখের পানিতে বুকের কাপড় ভিজিয়ে দুই ছেলেকে সাজিয়ে পাঠিয়ে দিবে শহীদ হতে কারবালা। নানির বাড়ি না, দাদার বাড়ি না, মামুর বাড়ি না, বিহা বাড়ি না, কারবালা, যেখানে 22,000 সৈন্য দাঁড়িয়ে আছে সেই দুশমনদের কাছে। তবে মাকে তো দুঃখ হয়েছে, মাকে তো কষ্ট হয়েছে, এটা স্বাভাবিক। কি বাবা, হবে না? হবে কি হবে না? তো শুনুন, কবি লিখছে, ज़ैनब को रुलाया तड़पाया, आबिद को पहनाई जंजीरें, कलमा भी नबी का पढ़ते रहे, रंगते रहे खून से शमशीरें। अल्लाह के प्यारों को ऐसे पापी मिले, बदकार मिले, अल्लाह के प्यारों को ऐसे पापी मिले, बदकार मिले। मुश्किल है क़यामत तक कोई शब्बीर ऐसा दिलदार मिले। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मोहब्बत से या हुसैन। करबला में मुहर्रम के महीने में दूसरा कोई नारा लगाओ चाहे ना लगाओ, या हुसैन या अली, ये नारा जरूर लगाओ, इसलिए कि ये उन्हीं का महीना है। समझ में बात आई? हाँ। কারবালাতে একটি মেয়ে গেছিল, তার নাম হলো সাকিনা। কি নাম বললাম? বয়স কেউ লিখেছে 5 বছর, কেউ লিখেছে 4 বছর, কেউ লিখেছে 7 বছর, যেটাই হোক, পিপাসায় কাতর। নিজে পিপাসা, ভাই আলী আসগরের কষ্ট সহ্য হয় না। প্যারি বহিন সাকিনা ছটফট ছটফট করছে, কেউ আমাকে একটু পানি এনে দিবা না? মা সকিনার কষ্ট দেখে, দুঃখ দেখে ইমাম হুসেনের ভাই, ইমাম হুসেনের যদিও সতলা ভাই, তবুও মনে হতো না যে সতলা ভাই, নিজের ভাইয়ের মতো ভাই, নিজের ভাই চাইতো বেশি ভালোবাসত সে ভাই, যার নাম হলো আব্বাস আলমবরদার। জোরে বলুন কি নাম? আব্বাস। জোরে বলো কি নাম? মা সকিনার কষ্ট দেখে আব্বাসের সহ্য হলো না। আব্বাস কইছে, বেটি আমি যাচ্ছি পানি আনতে, তুই চিন্তা করিস না মা, আমি পানি আনব। কিন্তু কি হলো অবস্থা? পানি নসিবে ছিল না, পানি পৌঁছালো না। কি হলো? শায়ের লিখছে, কবি লিখছে, শুনো। कहते थे सकीना से अब्बास, आऊंगा मैं लेकर ही पानी, हो लाख कलम बाजू मेरे, हो लाख मेरा सीना छल्ली, तलवार चले मुझ पर चाहे, तलवार चले मुझ पर चाहे, तीरों की मुझे बौछार मिले, तलवार चाहे चले मुझ पर चाहे, तीरों की मुझे बौछार मिले। मुश्किल है क़यामत तक कोई शबीर ऐसा दिलदार मिले। अल्लाहुम्मा
मुहम्मद वाला आले। ओ बाबाजी भाईरा মা ও বোনেরা, কালকে আপনারা শুনেছেন ইমাম হাসান কত দামি, ইমাম হুসেন